पन्ने बच्चों को टोट पन्ने पान को टोट ये वरन ना टोटल कहीं दोस्त कर मजूर सोची खावन चावन पर बाइक गसन बुतर मगर बाग से गसन बुतर 7 लाख 8 लाख से ज़्यादा इसमें सेब के दरख्त आ जाते हैं जो इसके ज़ात में आते हैं। अगर ये सेब हिंदुस्तान की शान है तो हिंदुस्तान इस शान को क्यों ख़त्म करना चाहता है? सरकार से एक सवाल करूँगा कि ये रेलवे आप किस लिए ला रहे हैं, इसका क्या फायदा है, जरा हमें समझाइए आप। देश में हर साल 5,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या सरकार को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए? ये जमीन जो है ये हमारी माँ है, और जब आप माँ के साथ छेड़खानी करेंगे तो मुझे लगता है बच्चे जो हैं वो बिलकते हैं, वो एहतजाज करेंगे। अगर इन लोगों को कुछ देना ही है तो मैं चाहता हूँ शोपियान में एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिया जाए और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी जाए। आप हमसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, आप हमारे मशवरे के बगैर हमारी छातियों पे जो है ये जख्म नहीं लगा सकते हैं। ये वरन ना टोटल कहीं दोस्त कर मजूर सोची खावन चावन बाकी ना कहीं कुल कट पढ़ाई लगे शुरन मेव वसान तमें कन तमें तथी पोस तथी पोस तथी अगर शुरन पुरन बी मकान बना खानदर कर बाकी चीज कर रहने जरूरत रोड कहें गुजारिश गवर्नमेंटस इंसाफ BJP कर सठा क्या गुजारिश अच्छी जरूरत क्या जबरदस्त नुकसान गन कख बोर पे ये तमन खुलस 8 लाख थन लगभग मेव वर कुल टोटल कहीं फायदे ना फायदे जरूरत ही क्या। जी हमारी सरकार से बस इतनी ही रिक्वेस्ट रही है, क्योंकि पिछले भी वीडियोस में हमने बताया कि ये जो रेलवे यहाँ से निकल रही है ये हज़ारों जमींदारों का नुकसान कर रही है, हज़ारों किसानों की ज़मीन जा रही है। आप पहले भी देखिए हमेशा से जो ये एग्रीकल्चरल लैंड है ये हमेशा डिक्रीज होती जा रही है। हमेशा देश में हर साल 5,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या सरकार को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए? ये रेलवे जो है ये रेलवे लाइन हमारी एरिया की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो ये रेलवे लाइन यहाँ किसी भी तरह से ना हमें चाहिए न ये किसी भी तरह से यहाँ पे ठीक रहेगी। हम बस सरकार और मिनिस्ट्री से यही अपील करती है, यही रिक्वेस्ट करती है कि इस रेलवे को कैंसिल ही कर दिया जाए या किसी और रूट से निकाला जाए या उन लोगों को दी जाए जिनको सच में इस रेलवे की ज़रूरत है। हम लोगों को इस रेलवे की कोई ज़रूरत नहीं है, ना हमने कोई रिक्वेस्ट की थी ना हमने मांगी थी। हमें अगर ज़रूरत है, अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि हम श्रीनगर क्यों जाते हैं, वो है हेल्थ केयर के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ केयर की सुविधा नहीं है। अगर इन लोगों को कुछ देना ही है तो मैं चाहता हूँ शोपियान में एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिया जाए और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी जाए। इस रेलवे की कोई ज़रूरत नहीं है, रद्द ही की जाए। थैंक्स। जो हमारे इस गांव में ये रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है जिसकी सर्वे हुई है, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जाए, क्योंकि अगर ये इसमें बहुत सारे जो पेड़ है वो कट जाते हैं। 7 लाख 8 लाख से ज़्यादा इसमें सेब के दरख्त आ जाते हैं जो इसके ज़ात में आते हैं। अगर ये सेब हिंदुस्तान की शान है तो हिंदुस्तान इस शान को क्यों ख़त्म करना चाहता है? हम जो हमारे यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर में, हम उससे भी गुजारिश करते हैं कि इसको वापस लिया जाए, कैंसिल किया जाए। और जो हमारा चीफ मिनिस्टर साहब है उससे भी पूरी गुजारिश करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जाए। स्कूल पन्ने बच्चों को टोट पन्ने पान को टोट बुझस बच्चु कर मगर यह कूल कर बाप रपस 4 लाख रपस 10 लाख पन बच्चु गसन बुतर मगर बाग गसन बुतर गवर्नमेंटस अपील कर सारी पार्टियां खासकर BJP सोन बाग बचे तो सोन रोजगार गो बचुन सोन बच गए पे रोजान सोरी दाश नजर कुलिस पे सर। आपका शुक्रिया। देख लीजिए, मैं जिस नज़र से इस सारे मसले को देखता हूँ, इस ज़मीन जो है ये हमारी माँ है, और जब आप माँ के साथ छेड़खानी करेंगे तो मुझे लगता है बच्चे जो हैं वो बिलकते हैं, वो एहतजाज करेंगे। आपको मैं बता दूं, ये ज़मीन जो है ना
اس کو صرف پیسے کے اس اگر نظر سے دیکھیں گے تو وہ اچھا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے آج کی سرکار جو ہے اس کو پیسے سے تولتی ہے کہ مجھے لوگوں سے زمین لینی ہے, مجھے پیسہ دینا ہے. لیکن اس زمین کے ساتھ ہمارے جذبات جڑے ہوئے ہیں, اس زمین کے ساتھ ہمارا ماحول جڑا ہوا ہے, اس زمین کے ساتھ ہماری زندگی جڑی ہوئی ہے, اس زمین کے ساتھ ہمارے بچوں کا فیوچر جڑا ہوا ہے. تو مطلب یہ ریلوے جو پلوامہ سے شپیان آتی ہے, میں سرکار سے ایک سوال کروں گا کہ یہ ریلوے آپ کس لیے لا رہے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے, ذرا ہمیں سمجھائیے آپ. میں شپیان سے کوسو سے نکلوں گا, پلوامہ تک میرا جو ہے 15 کلومیٹر ہے, 15 کلومیٹر سے بھی کم. میں ریل سے نکلوں گا تو مجھے 27 کلومیٹر طے کرنے ہیں. تو یہ ریل کس لیے ہے؟ مطلب ہم نے پہلے بھی مانگ کی تھی کہ آپ ریل لائیے, آپ لاسی پورہ کے لیے لائیے, آپ شپیان منڈی کے لیے ریل لائیے, رمیارہ سے جو گزرے گی, جس سے کہ ہماری فرٹائل لینڈ تباہ نہیں ہوگی. تو ہم جو یہاں کے لوگ ہیں آج اس احتجاج میں ہیں کہ سرکار ہم سے پوچھے بنا, چاہے حلقہ سباز ہو, چاہے ڈی ڈی سی ممبران ہو, چاہے یہاں کے ایم ایل اے صاحبان ہو, یہاں کے عام لوگ ہو, آپ ہم سے زبردستی نہیں کر سکتے ہیں. آپ ہمارے مشورے کے بغیر ہماری چھاتیوں پہ جو ہے یہ زخم نہیں لگا سکتے ہیں. تو یہ ہماری معیشت کا بھی سوال ہے, یہ ہماری عزت کا بھی سوال ہے, یہ ہماری آنے والی جنریشنز کا بھی سوال ہے. تو میں عمر عبداللہ صاحب سے گزارش کروں گا, عمر صاحب آپ اس قوم کے چیف منسٹر ہیں, آپ اس قوم کے رہنما ہیں, آپ بات نہیں کریں گے اس بات پہ تو آپ کی لیڈرشپ پہ سوال نشان ہوگا. یہاں کے 4 ایم ایل اے سے میں گزارش کروں گا, اگر آپ لوگ اکٹھے ہو کے اس مسئلے کا مقابلہ نہیں کریں گے, اپنے لوگوں کی رہنمائی نہیں کریں گے, تو آپ کی لیڈرشپ پہ بھی سوال ہے. اور یہاں کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہاں کے جتنے بھی ہمارے سوشل ایکٹیوسٹس ہیں, ہماری جو سول سوسائٹیز ہیں, ان کو اس وقت سامنے آنا چاہیے. یہ ایک کوسو کا سوال نہیں ہے, کیگام کا سوال نہیں ہے, فیسٹیک کا سوال نہیں ہے, یا جتنے بھی گھاؤ اس میں ملوث ہیں, بلکہ یہ ہم سب کا سوال ہے, یہ سماج کا سوال ہے کہ دھیرے دھیرے ہماری زمین شرک ہو رہی ہے. ہم بسنے کے لیے شاید اب 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد ہمارے بچوں کو زمین نہیں ملے گی جہاں وہ اپنے 2 کمرے بنائیں. تو ان سارے سوالات کے ساتھ میری ہینڈ فولڈڈ گزارش ہے, ہم کوئی دھمکی سرکار کو نہیں دے رہے ہیں, ہم کوئی ہلٹ بازی نہیں کر رہے ہیں, ہم مودبانہ عزت سے سوال کر رہے ہیں اپنے سرکار سے کہ سامنے آئیے, اپنے لوگوں کا دکھ درد سمجھیے, اس ریلوے لائن کو کینسل کیجئے. اس سے پہلے کہ ہم بھوک ہڑتال پہ بیٹھیں, ہم سڑکوں پہ بیٹھیں, آپ اس مسئلے کا حل کیجئے. یہ ہماری گزارش ہے.